यूहन्ना की इंजील है और उसका 10वां बाब है और उसकी 4 आयत में आज जो हम बात सीखेंगे वो ये है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जितना आसान हम समझते हैं ये उतना आसान है नहीं है। और मैं भी शायद आपको सुनकर हैरान की हो, लेकिन मुझे नहीं होगी। 100 में से 100 लोगों को ले आए और खुदा उनसे बात नहीं करता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है क्योंकि जो हम समझते हैं खुदा बात करता वो खुदा है ही नहीं है, वो हमारे ख्यालात हैं। अगर खुदा बात करता है तो उसको क्यों आपके ट्रेडिशंस या आप जो कुछ करते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है? दूसरी बात यह है कि खुदावंद की आवाज भेड़ें कब सुनती हैं? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। इसका ताल्लुक भेड़ों से नहीं है, इसका ताल्लुक भी खुदावंद यीशु से है। किससे है? जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और वो किसी और के पीछे नहीं जाती। तो हम यीशु के पीछे नहीं जाते, बाकी सबके पीछे जाते हैं। अब खुदा की आवाज को सुनने से मुराद क्या है? आप जब कहते हैं खुदा की मैं आवाज सुनना चाहता हूं, आपके मकासद क्या है? आप क्यों उसकी आवाज सुनना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए उसने क्या रखा है, बरकत मिलेगी, क्यों नाला है वे ओ वे एनजे ओ वे, इस तरह उस तरह। हमारे तो अपने मकासद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा हमसे क्यों बोलता है? और खुदा का बोलना अगर आज कलीसिया के लिए कोई अहम नहीं है तो इसलिए खुदा कलीसिया से बोल नहीं रहा। ये जितने भी मैंने लोग देखे हैं, 2 जुमा 4 दिन होते हैं, खुदा ने बात कर दी, खुदा ने ये कह दिया, मैं दुआ कर रहा था कर रही थी, खुदा ने ये कह दिया, खुदा ने वो कह दिया। और खुदा कैसी कैसी बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें जो बाइबल में लिखी नहीं गई, वो खुदा आज बातें कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर चरवाहा हमसे बात करता है या भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं तो वो हमेशा रास्ते के बारे में ही बताता है कि किस तरफ उन्होंने जाना है, कौन सी डायरेक्शन है उनकी, उन्होंने क्या करना है। अब ये पहला हमारे ये दुनिया के जो लोग हैं तो ये ऐसे पहले हैं जिनको खुदा जो है वो ये रहनुमाई नहीं करता कि कलाम क्या कहता है, बस ये रहनुमाई करता है कि बरकत लभेगी या नहीं लभेगी, लभेगी या नहीं लभेगी, ऐसे से आपे बेच असी पे आ गए हैं। और अगर आप दुआ में झुक भी जाएं तो आपको आवाज क्या आएगी? आपको यही आवाज आएगी, हाँ मैं तेरे हालात चेंज करांगा, मैं तेरे बरकत दांगा। मैं वो भाई जब आपके पास कलाम है तो खुदा इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। वो खुदा है, बेशक वो हमारा बाप भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए हम उसकी ताजीम करना भूल गए क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमसे बोलता है, लेकिन वो हमसे नहीं बोलता। ओ ठीक है, दुआई कर रही है ना यीशु बारगाल। और यही आपकी प्रॉब्लम है, यही लोगों की प्रॉब्लम है कि जब वो कहते हैं ओए अच्छा ले वो नहीं मैं दुआ करूंगा खुदा गल करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हलाकत के लिए आप खुद अपनी राहों का इंतखाब कर रहे हैं। कभी भी खुदा ऐसा नहीं करता कि संडे है तो अब जी मैंने दुआ करनी है तो उसने बोलना ही बोलना है। वो खुदा नहीं बोलता, वो हमारा ज़हन हमसे बात कर रहा होता है और हम सोचते हैं खुदा बोलता है। ये चर्च ने ये ड्रामा लगाया हुआ है कि हमने ये जी मेरे से साथ खुदा बात कर देता है। खुदा बात बूत हमसे नहीं करता, ये हमारे ख्यालात हैं और कुछ नहीं है। अगर खुदा बात करता हो तो फिर इतनी मिशनें क्यों हैं? अगर खुदा बात करता हो तो झूठी तालीम क्यों हर चर्च में सुनाई जा रही है? अगर यीशु बात करता हो तो पुरानी बातें ही जो है वो सुना कर बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर कहते हैं खुदा में यीशु ने नहीं बात की। यीशु नहीं बात करता और ना वो कर रहा है क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं। चले खादमों की बात छोड़े, उनके साथ तो खुदा बात करता ही नहीं है ना, वो उनका तो वैसे बेड़ा गर्क है। कलीसिया वे लो की बेड़ा गर्क जे मेरे साथ खुदा बात करता है। ते कोई कलाम चो इन्हां कोल नवीं कोई गल पुछ लो, इन्हां नूं एक नहीं जे आंदी। तुसीं भी इहदे विच ही हो, क्यों नहीं आती? क्योंकि खुदा बात ही नहीं करता। अगर खुदा बात करे तो आपको पता चले कि उसकी आवाज की पहचान क्या है, क्योंकि खुदा की आवाज का ताल्लुक जो है वो भेड़ों से नहीं है, वो उसी से है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और वो किसके पीछे आती हैं? सिर्फ मेरे पीछे आती हैं। और हम किसके पीछे जाते हैं? और यही आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बाइबल को समझते नहीं हैं। ये जो दुआओं में खुदा खुद बात करता है, ये मुझे तो खैर नहीं लगता ये ऐसा होता होगा।
خدا کو آپ سے بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی بات کر سکتا ہے۔ بائبل میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ وہ جی بس اسپیشل دعا ہی کر رہا ہے تو خدا نے ادھر گل کرنی شروع کر دیتے اور بار بار انہیں یہ طریقہ اپنایا۔ نہیں، خدا ایسے نہیں کرتا۔ اور یہی ہے کہ خادم اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہاں جی دعا میں خدا بات کرے، آپ دعا کیا کرو۔ یہ کیوں خادم نہیں بتانا چاہتے کہ خدا ویسے بھی بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ریولیشن ہے، نہ کوئی خدا کا تجربہ ہے، اور نہ خدا کی آواز کی پہچان ان کو ہے۔ آج پتہ ہے سب سے زیادہ لوگوں کو کس چیز کی پرابلم ہے؟ خدا کی آواز کو سننے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بھیڑیں نہیں ہیں، اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ یہ سیکھنے کی بات نہیں ہوتی، اس کی آواز ویسے ہی اس کی بھیڑیں پہچان لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، ٹرسٹ کرتی ہیں۔ بھیڑوں کو یہ نہیں پتا کہ بیابان میں جس رستے سے چرواہا لے کر جا رہا ہے اس رستے پر کیا ہے، لیکن وہ بھروسہ کرتی ہیں۔ اور ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ چرواہے کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے، جب یسوع نے یہ کہا نا کہ بیڑے ایک جو ہے وہ 100 بیڑے تھے ایک گم گئی، تو ہمیں اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ گمی اصل میں اس طرح نہیں تھی کہ وہ چراگاہ کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اصل میں وہ ایریا ہی ایسا ہے کہ ایک آپ نے جو ہے وہ رستہ چھوڑا تو دوسرا رستہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور چرواہا پھر جو ہے وہ ایسے بیابان میں بیڑوں کی جب تلاش کرتا ہے تو اس کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی تلاش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یسوع المسیح جو ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور صرف سنن دی گل نہیں، اور سن کر کیا کرتی ہیں؟ میرے پیچھے۔ اور ہم خدا کی آواز کو سن کر کس کے پیچھے جاتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ خدا نے کہا جی میں تینوں برکت دینا چاہنا، تو اے کاروبار کر، اچھا ہن خدا دے پیچھے نہیں جانا، ہن کاروبار دے پیچھے جانا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے روحانی ہیں، روحانی کو نہیں، ہمیں وقت تکا لایا ہے۔ خدا کی آواز کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سکھاؤں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی بھیڑ نہیں ہیں، آپ اس کی بھیڑ۔ اور یسوع نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ بھیڑوں کو آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کے رشتے میں آ جاتے ہیں، دعا والا نہیں، میں وہ والی گل نہیں کرتا جی تسی دعا تے چکر چ پے ہو، جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ ساری چیزیں ایسے ہی لگتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ خدا پھر آپ کو جو ہے وہ سکھانا شروع کرتا ہے۔ اور خدا کا بات کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی پرپز ہوتا ہے۔ خدا جن سے بولتا ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑی ان کی یہ پہچان ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان ہوتا ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا، جن کے ساتھ خدا بات کرتا ہے، اور جن کے ساتھ نہیں کرتا وہ صرف دعا کر دینے اور کچھ نہیں کرتے۔ وہ دیکھو اپنی مرضی نہ چرچ آنا، وہ دیکھو اپنی مرضی کا ٹائم نہ رکھا ہے، وہ دیکھو ہر کام اپنی مرضی کا کرنا ہے، جدو وہ دل کرنا ہے وہ تو دعا کرنی ہے، جہاں کام انہیں کرنا ہے بائبل کہیں یا نہیں کری وہ انہیں کر لینا ہے۔ پھر وہ کام بھی کہتے خدا مجھ سے بول، وہ خدا خود انہیں کوئی نہیں ہے کام والی بولتا، تو اسی اپنے کو کوئی آئیڈیا لا لو لینا تو چلو جی جے لگ گیا تے تیر، جے نہ لگا تے تو کا۔ جو شخص خدا کی آواز کی پہچان کرتا ہے وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جاتا۔ اور آج اتنا لوگوں کا برا حال ہے، وہ جنہیں لایا گلیوں دے مگر چلی، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یسوع دے وچ بس اسی ایک نا وہ کی کہنا چاہیے ایویں ہی وچ رکھ لیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہیں لائے تو وہ کوئی نہ رب جوگا نہ جاگ جوگا، ادروائز ہم یسوع سے خالی تو ہیں ہی اور دور بھی ہیں۔ یسوع نے یہ کہا کہ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور سن کر کیا کرتی ہیں؟ میرے پیچھے آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع آپ کے رستے کا تعین کرتا ہے، چرواہا کرتا ہے، بیڑے نہیں کرتی کہ بیڑے کرتی ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یسوع میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برکت ڈال۔ تو رہی کے کسر ساڈے جڑے چرچاں دے پادری وہ کر دیں بس تسی آ جاؤ برکت تہاڈی ہو گئی، وہ بیڑا ہی گرک کر دیندے نے۔ وہ برکت ملے نہ ملے بندے دا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی لکھا ہے کہ بیڑے جب آواز سنتی ہیں تو اس کی آواز کو پہچانتی بھی ہیں، اور اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلیسیا کے جو لوگ ہیں ان کے کان نہیں ہوتے ہیں، سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی بیڑے ہیں وہ سنے کہ رب الفاظ کیا فرماتا ہے، اور وہ سنتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے آتی ہیں، اور دوسری کلیسیا نہیں آتی۔ وہ انہیں ساڑیاں گندیاں زندگیاں نے خدا نے کتنے بولنا ہے۔ یہ بائبل آپ کو کس لیے دی ہے؟ یہ صرف بائبل نا اسی اس لیے خدا نے سانو دیتی جے پادریاں نو صرف ڈرامے بازی کرن لئی تے کلیسیا نو صرف
ਇਹ ਘਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਵੀ नहीं कभी गालिब आए। मुश्किल पर गालिब आने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। आप मुश्किलों में रहते हैं लेकिन मुश्किलें आप में नहीं रहती। आप दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया आप में नहीं रहती। आप दुनिया की आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन दुनिया के पीछे नहीं जाते, आप पीछे सिर्फ यीशु के जाते हैं। आज लोग खादमों के पीछे जाना पसंद करते हैं, यीशु की पहचान ही नहीं है लोगों को। और ये भी एक प्रॉब्लम है, यीशु की किंज पहचान होए। आज शुरू तो सुनिया ही हों जदा कि बेड़ा गर्क होया ते हुण की होना, वो कदी अपने ज़हन नूं लड़ा के सोच लिया करो। यानी कि जो तुसी एक बार बार चीज़ कर रहे हो ते तुसी सोचदे हो फिर बार बार करोगे, फिर बार बार करोगे तो खुदा वो तुहाडी ओहदे विच रहनुमाई करेगा। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडी खुदा ने रहनुमाई करनी ही नहीं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੌਜੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ खुदा दे कलाम ते लाओ। जब आप जो है वो 10वें बाब को पढ़ें तो उसमें जो है वो यीशु ने ये तमसील दी, और उसने जब ये तमसील दी तो उसने ये कहा कि वो दरअसल क्या है। और भेड़ें जो है वो बड़ी मासूम होती हैं। लोग ही समझते हैं कि शायद वो सही चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि अज तक उन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं होया। वो किंज दा खुदा है, वो किंज दा खुदा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। पढ़ो बाइबल तो लगे पता। सो ये चीज़ें जो है हमें सीखनी चाहिए। अगर यीशु ने कहा कि वो अच्छा चरवाहा है तो उसका मतलब है उसकी भेड़ें भी उसकी तरह ही है, और वो कलाम में लिखा वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। असी सारिया भेडां वा, असी सारिया कही वा। अब मुझे ये नहीं समझ लगी सारिया भेडां किंज बन गई। ये पादरियां ने सारियां बना दित्तियां जे कि कलीसिया टुट ना जाए। बस ऐ जी कलीसिया का बेड़ा ही गर्क होता जे। अगर मेरी बात है ना तो मैं तो किसी को भी कहता भाई आप खुदा की भेड़ है, मैं किसी को भी कहता आप खुदा के बेटे बेटी हैं। वो मेरे अपने मकासद में मैं क्यों कह रहा, वो मुझे ही पता है। मेरे तो बहुत अभी खुदा नूं पता है कि मैं क्यों कर रहा। कई बार सानू भी नहीं पता होता, लेकिन असीं वो गल्लां उंदियां कर रहे होंदे आ। लेकिन यीशु ने एक इख्तियार सिर्फ अपने को ही रखा। शुक्र है पादरियां को नहीं रखा, लेकिन पादरियां को ना रखने के बावजूद पादरी हर एक नूं सर्टिफिकेट दें तू भी खुदा दी भेड़ है, तू भी खुदा दा बेटा बेटी है। किसी ने समझ ही ना लगे, किसी नूं नहीं कहना, किसी नूं नहीं कहना। सो ये है कि हम खुदा की अगर भेड़ हैं तो फिर उसकी आवाज़ की पहचान क्यों नहीं है? अगर हम खुदा की भेड़ हैं तो फिर हम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? अगर हम उसकी भेड़ हैं तो हम गैरों के पीछे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज तक चरवाहे ने हमसे बात ही नहीं की, और क्योंकि वो हमारे चरवाहे ही नहीं है, वो हमारा चरवाहा ही नहीं है। हमें 2025 में बहुत सारे फैसले करने हैं और हम नहीं करना चाहते, हम फैसले नहीं करना चाहते। और खुदा की आवाज़ की पहचान है, एक सिफ्त है कि जब वो आपके साथ बोलता है तो फिर आप फैसला करें या ना करें, आपने फैसला ऑलरेडी कर दिया होता है। मैं ऐसे बोलूँ या ना बोलूँ, मेरा फैसला यीशु ने कर दिया है कि तू इंज ही बोलना है। ये नहीं है कि मैं जानबूझ के इंज बोलना, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मुँह च छाले पैंदे ने दूसरी तरह बोलना, नहीं। लेकिन ये भी खुदा दी आवाज़ दी सिफत है कि उस पैगाम नूं जिहड़ा तुहाडे अंदर उहदी आवाज़ के जरिए आ जाता है, उन्होंने कोई भी नहीं दबा सकता। अगर खुदा आपसे बात करता है तो कहाँ पर ईमान है? अगर खुदा आपसे बात करता है तो कहाँ पर रूहानी तरक्की है? अगर खुदा आपसे बात करता है तो कहाँ पर उसकी आवाज़ के भेद हैं? सिर्फ दुआ रह गई जे, और कुछ नहीं जे रहा। मैं मान लेना तुहाडे नाल खुदा गल करदा हैगा, करता है, अच्छी गल है, लेकिन तुहाडी रूहानी जिंदगी के बारे तुहाडा की ख्याल है? हाँ, वो बड़ी स्ट्रोंग है। ये
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਤਮੀਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ, ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਕਿੰਝ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ہاں جی بس زیادہ سے زیادہ دعا جو ہے وہی روحانی زندگی. یہ کتنے پوری بائبل 'ਚ نہیں لکھا کہ تسی دعا کر لی تو روحانی ہو گئے ہو. لیکن ساڈے نزدیک یہی ہے کیونکہ اسی تو سارا کچھ الٹا سیدھا کیتا ہے. اب ایک بات سوچیں کہ آج ہم یسوع کی جو بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یسوع ہمارا خداوند ہے، یسوع ہمارا یہ ہے وہ ہے. جن میں یسوع پیدا ہوا اور کیوں یسوع کو یہ بار بار ضرورت پڑ رہی تھی کہ ہر موقع پر یسوع اپنی الوہیت کو، ڈیوینٹی کو ظاہر کرتا تھا، ہر موقع پر، ہر ایک بات میں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کی بھیڑیں ہیں صرف وہی اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. جو بھیڑ نہیں ہوتی وہ کیا کرتی ہے؟ غصہ کرتی ہے کہ منو کیوں نہیں کیا کہ میں یسوع دی بھیڑ ہاں. بجائے اس کی کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت یا شرمندگی محسوس کریں، ہم جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور سن کر میرے پیچھے وہ لیتی ہیں اور میری وہ آواز کی پہچان بھی کرتی ہے. آج لوگوں کو کلام کو سننا اور اس میں تمیز کرنا کون سا صحیح ہے کون سا نہیں انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اور یہ سب سے بڑی خدا کی آواز کی پہچان یہ ہے، جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے خدا جب بولتا ہے تو وہ سب کچھ ہی بلا دیتا ہے. لیکن جب آپ اس کی بھیڑ نہیں ہے تو جو آپ نے فرسٹ ٹائم سیکھ لیا ہے آپ اس پر جو ہے وہ ڈیٹو کی طرح جو ہے وہ اٹکے رہیں گے. آپ سمجھیں گے وہی حرف آخر ہے. اور مجھے اس کا کیوں تجربہ ہے؟ کیونکہ جو میں نے بچپن سے سیکھا تھا، جب خدا نے میرے ساتھ بات کرنی شروع کی وہ اس طرح بات نہیں تھا کرتا کہ نجم تو اے غلط کر رہے ہیں، تو اے غلط کر رہے ہیں، تو اے. خدا اس طرح گائیڈ نہیں کرتا، ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل تسی سمجھتے ہو کہ خدا آ کے مجھے کہندا ہے اچھا یار اے انج پیغام دینا اے انج کے دینا اے انج دینا، تسی کی سمجھ خدا انج گل کردا ہے؟ یہ صرف تہاڈی غلط فہمی کیونکہ خدا تہاڈے نال بولدا نہیں، تسی یہ سمجھتے شاید انج ہی بولدا ہے. نہیں، انج نہیں بولدا. خدا نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، سیدھی سی بات ہے، نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. لیکن خدا کی آواز آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے ان چیزوں کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اور نفرت کیسے پیدا کرتی ہے؟ آپ پر خدا کلام کے وسیلہ سے وہ بھید کھول دیتا. اچھا یار یہ کلام میں لکھا تو یہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا. سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ خدا جب ہمارے ساتھ بات ہی کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اور وہ بھی ہمیں چیزوں کے پیچھے بھگاتا رہے. ایسا ہے ہی نہیں ہے. اور لوگ آج خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، کہانیاں سننا چاہتے ہیں. لوگ یہ سننا نہیں چاہتے کہ وہ غلط ہیں. جدے تے خدا اپنے آپ ظاہر کر دینا ہے وہ سمجھو دنیا لئے ٹھیٹ ترین انسان ہوتا ہے. وہ ٹھیٹ ہوتا ہے، انہیں نہیں ٹلنا ہوتا، پاویں انہوں نقصان ہوئے تو پاویں نفع ہوئے. تے جنہاں نال خدا نہیں نہ گل کردا وہ ویسے کمپرومائز کر اچھا نہیں یار ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، انج ہی ہونا چاہیے، وہ انج ہی ہونا چاہیے، انج کچھ نہیں ہوتا. سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ ہر تمہیں کی پتا، تمہیں کی پتا خدا کی جدو گل کرتا کی ہوتا ہے؟ تھی تو بس وہی دعا کرنی ہے تو بس گل ختم کر، اس تو علاوہ کچھ نہیں کرنا. یہ سارے لوگوں کی پتہ نہیں عادت ہی انج دی ہے. لیکن بھائیو بہنوں میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں ہون بھی وقت جے سمجھ جاؤ جی اسی اسے غلط فہمی چ پھر رہے ہیں تو یاد رکھو اسی اسے غلط فہمی چ مر جائیں گے کہ یسوع جو ہے وہ بلڈنگز میں نہیں رہتا. یسوع نے اس لیے جو ہے وہ کلیسیا کو نہیں بنایا کہ چار دیواری میں قید ہو جائے، کیونکہ جب آپ چار دیواری میں قید ہو جاتے ہیں آپ رولز کو فالو کرتے ہیں، چرواہے کو نہیں. اور چرواہا خود جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کہاں پر لے کر جانا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چرچ آنا یا نہیں آنا، لیکن ہمارے ایسے بہت سارے جو ہے وہ غلط عقیدے ہیں جو کہ ان ببلیکل ہی ہیں اور ہم ان کو کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی سے ہے. وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے. اور جب آپ کی زندگی نہیں ہو جاتی ہے ریولیشن بدل جاتے ہیں. پہلے جو آپ بھید سمجھتے ہوتے ہیں وہ بھید نہیں ہوتا، وہ گمراہی ہوتی ہے. لیکن جب خدا آپ سے بات کرنی شروع کرتا ہے، کلام جب آپ بولتے ہیں دوسروں سے الگ ہوتا ہے.
اس میں اختیار ہوتا ہے, اس میں وزڈم ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑھ کر خدا کی حکمت ہوتی ہے. اور خدا کی حکمت ہمارے لیے بے وقوفی ہے. کلام یہ کہتا ہے اور آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. لیکن آخر میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا بھائیو بہنوں, 2025 جے 2025 آسان سال نہیں جے, آسان سال نہیں جے. میری گل تے یہ نہ یقین کرو, کسی بھی گل تے نہ یقین کرو, جو بائبل کہندی او دا یقین کر لو, وہی بہت ہے. لیکن نہیں پادری صاحب جی بائبل دا اسی یقین نہیں کرنا. کیوں؟ بائبل نے تو سیدھی سیدھی کہہ دینا 2025 نقصان دے وے. تے بھائی صاحب دی گل تے مننی ہے, فلانے دی گل مان لیے, ٹھنگنے دی گل مان لیے. اور اسی غلط فہمی میں وہ لوگ چلتے ہیں جو اس کی بیڑیں ہوتی نہیں ہیں. تعلیم وہ لوگ لینا چاہتے ہیں جو اس کی بیڑیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن جو اس کی بیڑیں ہوتی ہیں چاہے وہ بیابان کے سینٹر میں لے جائے, وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہیں. آپ اچھے ہیں برے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کتنے روحانی ہیں نہیں روحانی, آپ چرچ آتے ہیں یا نہیں آتے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آج آپ سوچیں کہ کیا آپ اس کی بھیڑ ہیں. اگر بھیڑ ہیں تو آپ کے اندر وہ بھیڑ والی صفتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو یسوع نے یہ کہا کہ تم زمین کے کیا ہو؟ نمک ہو. اور اگر تمہارے اندر وہ نمک نہیں ہے, اس کی نمکینی نہیں ہے, تے تانوں میں سٹ دواں گا گلی دے وچ تے تسی پیراں تھلے روندے جاؤ گے. اور ہمارے اندر کیا وہ نمک کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو ہم جو ہے وہ آج ایسے نہ ہوتے. آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے, کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا. آؤ سارے کھڑے ہو جائیں.